Eh. At Thank you. Grabe yan. Amen. Simple na history that the Pastor's Appreciation Day, formerly known as the Clergy Appreciation Day, way back in 1992. But kunanga dito this started of offering greeting cards to remind the congregation to make month of October special for their pastor. But we know very well, Pastor, na for this month of October, for the past few weeks, kat ado itiyadan nga nag-indutan ni kat we miss iti adan nga panagbagbaga iti mga matimay sa iti panagkararag, manatimay sa iti panaglayaw, panagservi iti Diyos, that we express our apology iti amin na nagkulangan ni. But we also express iti rit nami as we appreciate you iti dahil nga kanta at ay ba iti kataganda kantaran tayo iti song